प्रभु जीशु ख्रीष्ट अति बहुमूल्य नाम प्रभु दास भाव में आप समस्त को नुआ सकाल आशार आज नुआ अध्याय मुझे स्वागत जनाए। प्रभु आप प्रत्येक आशीर्वाद करूँ। मुझे विश्वास करे आम कार्यक्रम द्वारा आप उपकृत होती जदि उपकृत होती आपणकर सुचिंतित मतामत आप पठेवाई भूलिए ना। आप टाइप करूँ मेसेज केमती लगिला खाली धन्यवाद प्रेज द लॉर्ड एगुड़ाक लिखु ना केमती लगिला सीटा लिखु। जदि आपणकर कौन संदेह अच्छी आउ कौन नुआ विषय जानापी चाहते ସେଇଟା मत लिखु। आम टीम आपणकर समस्त मेसेज को सान पढ़ुंट आठू आम नहीं आपणकर दि जा प्रसंग गुड़िक आलोचना करूँ। प्रभु आप आशीर्वाद करूँ। एवं पर्यंत आपण मान सहित रही आपन को मसेज धन्यवाद दूची। आज गोटे छोट प्रसंग में प्रभु वाक्य ध्यान करवा। प्रसंगर शीर्षक हूँ ईश्वर को साक्षात कर सहज उपाय। ईश्वर को साक्षात कर सहज उपाय मुझे आपन को केवल सहज उपाय बतईदेवी। लोक मैंने कहते ना ईश्वर को साक्षात करहब ना ईश्वर को देखी हम ना भाग्य थे देखी हम आर जन्म पर जन्म एत स्टोरी नहीं। लोक मान भ्रमित करा ईश्वर को साक्षात कर दीटा सहज उपाय मुझे कहवा चाहे। आप देखु माथ्यू 5 पर्व तार 8 पद माथ्यू 5 पर्व 8 पद लिखा जाउछि शुद्ध चित्त लोके धन्य कारण से माने ईश्वर को दर्शन पाइबे। लिखा जाउछि शुद्ध चित्त लोके धन्य कारण से माने ईश्वर को दर्शन पाइबे। किए प्रभु को देखि पारिबो जार चित्त शुद्ध जार हार्ट प्योर निर्मल सही व्यक्ति ईश्वर को दर्शन पाई पारे। बाकी सब नहीं चंडाल जीवन काटबू नाना प्रकार अभद्र काम असुचितार जीवन काटबू आम चिंताधारा को कलुषित करूँ पापरे मंदतार लिप्त रहबू आम प्रभु को दर्शन पाइबू। प्रिय भाई भौणी माने एठी लिखा जाउछि जदि ईश्वर को साक्षात करने चाहते सबुठारु सहज उपायटा होछि आपण चित्त को शुद्ध करंतु आपण मन को निर्मल करंतु आपण हार्ट को प्योर करंतु। जदि आप हृदय असजड़ा अच्छी अपवित्र अच्छी भांगी जाइछि विक्षिप्त हो जाइछि जेमती अवस्था भी थाउ आपण प्रभु को दे दियंतु से ताको बनैदेबे गोटे नुआ हृदय बनैदेबे से। देखो जदि आजिर समय रे सबु अदरकारी विषय को जदि आमर लोक माने नुआ रे तैयारी करि पारुछंती नुआ रे मैन्युफैक्चर करि पारुछंती तेणु देखिबे आमर सबु व्यवहार्य जिनिस पुरानाटा किणिकी नउछंती कौन पाए ताको नुआ रे तैयारी करिया। आमे कहू अरे टीवीटा मोर दरकार नहीं ए मोबाइलटा मोर दरकार नहीं ए बासन कुसन मोर दरकार नहीं। देखो आमनकर ग्लास गुड़ाक प्लास्टिक जिनस गुड़ाक पुणी थर नहीं कि रिसाइकल करके बनाउछंती। जदि मनुष्य जदि ए विषय रिसाइकल करी नुआ रे बनै पारुछि आमर जीवन जहाँ अदरकारी बोली भाबुछु हुए तो अन्य पे अदरकारी प्रभु को तो दरकार सेटा। आपणकर जीवन गोटे गोटे विषय को प्रभु हाथ रखु प्रभु साहाय्य करेंगे। एवं पर्यंत आप जीवन केमती काटले जाई आसे ना आम जानी नथिलु स्व इच्छा गलु एणे गलु तेणे गलु जेणे भी गलु गलु आम किंतु वर्तमान जदि आपण प्रभु को साक्षात करने चाहते हृदय प्रभु को दे दियो शुद्ध परिष्कार करेंगे कारण लिखा जाउछि शुद्ध चित्त लोके धन्य कारण से माने ईश्वर को दर्शन पाइबे ईश्वर को दर्शन पाइबे। एवरी पुस्तक लिखा जाउछि एवरी तार 12 पर्व 14 पदरे समस्त सहित शांति रहिबा चेष्टा कर पुणी जो पवित्रता बिनु केही प्रभु को दर्शन पाइब नहीं से अनुसरण कर।
ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲି ମୋର ମନେ ଅଛି ମୁଁ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ପଢୁଥାଏ ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ବାଇବଲର ଗୋଟେ ପଦ ମୁଁ ମୁଖସ୍ଥ କରିଥିଲି ସେଇଟା ହଉଛି ଏଇ ପଦ ଏଭ୍ରି 12 ପର୍ବ 14 ପଦ ମୋର ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ମୁଖସ୍ଥ ପଦ ଏଇ ପଦରୁ ମୋର ମୁଖସ୍ଥ ପଦ ଆରମ୍ଭ କଲି ମୁଁ ଜହନ 3:16 ଲୁକ 19:10 ମାଥ୍ୟୁ 11:28 ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିନାହିଁ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କଲି ଏଭ୍ରି 12 ପର୍ବ 14 ପଦ ସେଇ ଦିନରେ ପଦଟା ମୋ ଜୀବନରେ ପୁରା ରୁଟେଡ ହେଇଯାଇଛି ଲେଖାରେ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ପୁଣି ଯୋଉ ପବିତ୍ରତା ବିନୁ କେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବ ନାହିଁ ସେଥିର ଅନୁସରଣ କର ଚିତ୍ତକୁ ଶୁଦ୍ଧ କର ଆଉ ପବିତ୍ରତା ପଛରେ ଚାଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କର କାରଣ ପବିତ୍ରତା ବିନୁ କେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇବ ନାହିଁ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତ ନହେଲେ କେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବ ନାହିଁ ଦିଟା ସହଜ ଉପାୟ ବଡ ବଡ ଦାମିକା ବିଷୟ ମୁଁ କହୁନାହିଁ କଷ୍ଟଲି ଉପାୟ ଗୁଡାକୁ ମୁଁ ବତାଉନି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ବଡ ବଡ ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ତୁମକୁ ଏଇଟା କରିବା ସେଇଟା କରିବା କିଛି ନାହିଁ ଏ ଦିଟା ବିଷୟ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତ ଲୋକେ ଧନ୍ୟ କାରଣ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବେ ଆଉ ପବିତ୍ରତା ବିନୁ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇବା ଅସମ୍ଭବ ଏତିକି କରନ୍ତୁ ଆପଣ ସହଜରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇପାରିବେ ବହୁତ ସୁବିଧା ଆଉ ସହଜ ଉପାୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇଲି ଆପଣ ଏତିକି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ଭଲ ନାହିଁ ଜୀବନ ଭଲ ନାହିଁ କଣ କଣ କରିସାରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କତିକି ଫେରି ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଅନୁତପ୍ତ ହେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କତିକି ଆସିବେ ସେ କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ ରେଡି ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ୍ଷମା ମାଗିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିକି ଥିବେ କି କାଲିକି ଆସନ୍ତା ମାସକୁ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହକୁ ଦେଖିବି ଆପଣ ଥିବେ କି ଯଦି ଗୋଟେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଥାନ୍ତା ନାଇଁ ମୁଁ 90 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବି 80 ବର୍ଷ ହେଲେ ନା ଠିକ ଅଛି 50 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିବି ପକ୍କା ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ 50 years ଏ 50 ବର୍ଷ ମତେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ଆସୁ ବିପି ଆସୁ ରୋଡ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଆସୁ ଫୁଡ ପଏଜନ ହଉ ଡାଇରିଆ ହଉ କି ମ୍ୟାଲେରିଆ ହଉ ମୁଁ ମରିବି ନାହିଁ 50 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବି ପକ୍କା ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ 50 years ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ 70 years ବୋଲି କହିଲେ ଓକେ 70 years ତ ବଞ୍ଚିବୁ ବୋଲି କିନ୍ତୁ 7 minutes ବଞ୍ଚିବୁ କି ନାହିଁ 70 years ଚିନ୍ତା ଆମେ କାହିଁ କରିବା ତ ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କତିକି ଯିବା ତାଙ୍କୁ କହିବା ଲର୍ଡ ଆଇ ଏମ୍ ସରି ମୋ ଜୀବନ ଭଲ ନାହିଁ ଆପଣ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ସେ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତ ଦେବେ ଆପଣ ପବିତ୍ରତା ଚାଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ପ୍ରଭୁ ଆଜି ବାକ୍ୟ ଜରିଆରେ ଆମେ ଯାହା ଧ୍ୟାନ କରିଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାର ଗୋଟେ ସହଜ ଉପାୟ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଜଣେଇ ସାରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର ଅନୁଗ୍ରହ କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଦର ମହିମା ଗୌରବ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି ଆମେନ୍ ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନମସ୍କାର।